салом мардуми форзабон ва мардуми тоҷикистон. Кадоми аз шумо ки футбол дар завқ дорен, футбола дӯст медорен, ирӯз бозӣ дорад Боруссия Дортмунд против RB Leipzig. Примерно Дортмунд мо 1 соат дурай. Оз мо мерем раҳда стадиона, ҳамаи атмосфера, балишикора, поли раврура бо камтарак шаҳри Дортмунда, ҳама ҷораш нишонто метем паликумо. Рафтем. Дар шаҳри Дортмунд уже растем, бародарон. Инҷа дар конкретна стройка рафтада уметон. Дортмунд, Hauptbahnhof типа Дортмунд вокзал. Ами маскакни рамка, наз небинем. Кадомит ки ягон вақт омаданӣ шуде ҳамҷа бозира тамошо ҳатман видеоро то охирша тамошо кине ки ра биёре ба осуна. Ануҷа оз камта пештон биёрам. 45 дар стадион 7 минут пас меоям. Ё ки на 2 минут пас я дига ҳастад. Я та 2 минуттар ҳам буда и поездам ба фикрам ки мешава рафта 45 як ягон вақт кадомет ки омаданӣ шуде любое время ами 45 да мешне на ки ай кадом тараф шас узнаём по-любому поён мефроен. Оз ман нишонтон метавонам поён мефроен иёра убам мегам и поёна ай ҳами ҷози 45 меояд рост тарафи стадион меравам. Дар стадион қариб расидем. Бозӣ дар як примерно ним соати дига мондагӣ. Иҷо дар ин ховдам ирӯз 80,000 одам мешавад дар стадион. 80,000 ин хеле бисёр аст. Ози вообще интересни бад мешавад вақти стадион уже медроем ко ози иҷо дар вообще интересни бад мешавад. ин ховдам бисёр иҷа талотуфи бад паншоб мебарамтона ҷое ки балешко мисол либосои Дортмундам качисто мехаранд одрини ҳамҷа медорем ҳатман тамошо мекунем. иҷо ин қадар одам аст. ози ҳамҷа мо медорем ози иҷа медорем либосои чизоро тамошо мекунем. ҳатман як камта форма чизоро нишонтон метавонам. оя ним соат то бозира вақт дорем ба рамка шуморо иҷа яка тамошо мекунем нишон метем чизои Дортмунд мисол барои балечко ин магазин фақат барои балечко аҷа мисол иҷо ягон чиз майка мехоҳӣ ягон любое чи мехоҳӣ иҷа любое чи ҳастад. макҳоист типа зимни чизо аст шортикош штандвиз Украин бо дар ҷа байрақи Украинаро задагианд. ё наобромадо буд як вақта. Оз нархҳои бутсиёро иҷа мефаҳмем агар танашда наистагӣ бошанд. Не примерно ценаош неста ёра. Ай ҳама зуруш ба фикрам ки бутсиёи зуру анемиёанд. Ё типа чиста предатор вариант. Хеле бутсиёи зура удобнее дар пой вақти ёра мепӯшӣ. Ай уже барои кално мешавад. нархи 60 евро 655 ин 655 на ки бе рақама мисол танашда навистагӣ нестад да мисол футболистка ё рақами чанда ва вақти худут мехоҳӣ заказ кунӣ у уже 17-20 евро то 20 еврора меиста мисол 17 евро дорад. оз як касе нишонтон метавонам балечки ин аҷада бояд стадиони майда буда иҷада мешавад футбол бозӣ кунӣ. ана ин бутсиёро навда у пеш дида будем ба ятон наста гуфтум рангш хушуай ин нархшам хушуда 199 евро 95 сент примерно 200 евро
اینجا هم سنوش слишком قیمتی بد 25 минут دیگه مونده باز ما بیرون نشونتون میدیم چی آدم ایده بیرون надеяться میکنیم که همون گیم شو اسپید میکنیم بر وقتر میریم که شما را حتما یه بار بینید چخیل مثل گیم نوش چخیل میخونم مثل چخیل بالچکو بعد چپاق میزنم مثل قرصک میگن چی میگن بعدش کم خالی میزنن باز ما بیرون ببرم شما را حتما نشون میدیم استادیوم ای بیرون هم خیلی مثل میتوه از ما شما را نشون میدیم آدمانا که خیلی کم شدیان آزی уже میریم میدوریم دلشی درون استادیوم و میخریم уже درون استادیوم در اومدیم آزی همه جای زوری زورش آزی سر میشه برادرو یک دقیقه уже قریب رسیدیم برادرو 10 سکوندی دیگه موند уже بقام هالند استراتم میکنم هالند شما در نشون میدم قطعمون نپدرش همه زوری اربی لایپزیگ کریستوفر نکونکویلی نامش خالی بود یا هالند 16 گل داره کریستوفر 15 تا از من ورا پیش میارم نشون تو میدم حتما هالند بوی سلام momenti sur میشوه یک کامیرا مترو ران یکم خیلی دور
Момент момент یک به یک پرداخت. حالا میزدم یک گل حالا. دورتموند. از شما را بلژیکای لایپزیگ نشون میدم. دامو یک کشته هم پشتی براتر دا. مایده کن کروچی. Haaland! Sardam یک گوب زد. Haaland دیروز پاد و پروس بود. نگه یک ساعت پیش بازی موندن درو وردنش Haaland درو ما. همیشه همه جود بلینگهام بازیگری نگاره میای. ای انگلیا نه اومده که ای. خدشی سرعت دارم بولی حتما میمونم ببینیم. 18 minut bozی کردیم 0-0 های یک تا اشترافنای دورتموند دیگه در پیش براتر از با فکر من تو میدوید. کامرایی که در بازی میبینیم فوتبالا را کامرا میگیرن خشورای از ما شما را نشون میده. میگه هم که یک آهنگ رفته اومده صحیح ناش. Nee, leider nicht, dabei nicht. یک نوشی لایپزیگ گل زد. یک گل آسون. از بازی خیلی سخت میشه دورتموند. هالند از بیای. هالند! Torschütze mit 27 Konrad Leier. حالا موتیواسیا درسته این رو کورا بخیزه بگم بخیزه یا مومنتی واسبین شدگه ای دورتموند در نزدیکی وراتر یکی امیرا بدورن شد یکی یک میشود نگاه میکنیم Haaland بلد بزن پادک جوی لایپزیگ اتاکای سختی بده مافچه بازی دورتموند خیلی بد رفت در آخر جنگ جانجام میشه و کو زرود نمیرسه در فوتبال با جنگ میکنیم یارم هم که کسی هالند вообще بازی بزه بد رفته است لایپزیگ گل دیوم زد уже 2-0 2-0
الان سر پرش با فکرم بایرون از من نشون تو میدم الان بخیر جد پر دال بایو بزرد گو 30. Spielminute 2:0 دو نول شی erneut der Torschütze und Spieler mit der 27, Konrad Leimer. یا پاس می بزه لایپزیگ داشتگی های اشترافنوی های اما کسا تماشاش میکنه سودیا گم شوسو 10 مینوتی بازی مونده 36م 37م مینوت های بازی 2-0 لایپزیگ زده است از ما یاد شما را فوتبالیستا را پیش میارم پیش بعد بیارم خیره میشم نه که من شما رو نشون میدم اینجا ساساف دکی های هالند رویس های بلینگهم اکانجی های بعد ماتس هوملز های امره جان های از یاد تمامش نشون میدم زام طلع امره جان ماتس هوملز اوش بر فکر ماکانجی های گریروی های الان بدا پاد گل بزا پاد کی بوجو دیسه دونو الان Malečko sar parošom vajrona. Tu dadačon Dortmunda nagma کرده قفو время команда гайо амя надо вообще оз надеется мекине ки я там мезана оз Dortmund судья номарди кадеса игрокой Dortmunda желтый додеса бейши на кей натури желтый кашка был на моменте у ай кафо задуш ай бар задуш уже желтый мешава по-любому یا نمودش سایلوت زدیان استادیون вообще نمیبینی هم بوبی حالا خودش واسه یک گل میزنه یکم تایم خلاص شد بازی 2-0 لایپزیگ بریده است سر رفتن دامگیری هالند هالند سر پرش وایرونه بعد 2-0 از دیم تایم در надеется میکنیم که میزنن از یا 2 تا 3 تا Dortmund هالند خودش میزنه 2 تا بعد بازی میسو وقتی پاوزا شد перерыв شد استادیون توزه میکنه پول پراورکا میکنه از ما شما نشون میدم با اوش میزنه اینجا دا یا پراورکا میکنه استادیون سوزه بیزی بای یا دالبایو با برای چی جام کیسیان موسر جام کیسیان
бародаро, хонада уже расидам. Чӣ хеле ки диден хитон. Боруссия Дортмунд 4-1 бой дод Лайпциг. Лайпциг хеле сахт бозӣ кард. Барои аму карочи ҳафтаи дига ё ки 2 ҳафта пас ягон стадиони дига мерам. Дар дили масае ки ё стадиони Шальке мерам, ё ки Бавария мерам, ё ки Байер 04 мерам. Барои комментарияда ҳатман бинависед кадом стадион, кадом командада болельщики мекунед. Обязательно подписаться кунед. Важное ки мисол результат шава. Ма дальше больше мисол снимать кадам бигирам. Шумо дар шабои хуш мадам. Ман рафтам спать. Пока всем. Спасибо.